1TV Patrol. Mayor Sam Fuentes gipasidunggan sa PNP Aviation Security Group Region 10. Gipasidunggan si Osamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes sa Philippine National Police Aviation Security Group o PNP AVSI Group isip pag-ila sa iyang dalagong serbisyo, lig-on nga pagpangulo o padayong suporta sa organisasyon. Ang award gihatag atol sa 35th AVSI Group Founding Anniversary Celebration niadtong Agosto 6 nining tuiga nga gipahigayon sa Multipurpose Center Building, Crush Gate 1 na iya complex Pasay City. Itunol mismo ni Police Brigadier General Dionisio B. Bartolome Jr., Director sa PNP Aviation Security Group, ang maong plaque of appreciation isip pagpasalamat sa suporta ni Mayor Fuentes sa Aviation Security Unit 10. Giila sa PNP ang kontribusyon sa operational capability o moral sa mga personnel ingon man sa pagpalambo sa public safety, aviation security o community resilience. Sa maong kalihukan, si City Administrator Ruthisa Grace A. Owano ang midawat sa award alang kang Mayor Fuentes. Gipakita usab sa maong pag-ila ang lig-on nga pakigtimbayayong sa City Government of Osamis o PNP Aviation Security Group, ilabi na sa pagsiguro sa kaluwasan o seguridad sa mga biyahero o sa publiko. Ang City Government of Osamis mipadayon sa pagpalig-on sa koordinasyon sa mga national government agencies isip pagkabahin sa tumong sa kanunay asenso Osamis Administration nga mahatagan og mas epesyente, luwas og responsive nga serbisyo ang katawhan.